सिंह बेलखंडी ग्राम प्रथमे शिव को किए पाइथिले और किए प्रथमे पूजा करथिले। शिव क्यों वंश शिवर वंश गोत्र किछि नहीं किंतु शिव को सर्वप्रथमे शिलात मुनि बोल गोटे महामुनि थे सब कथा गीत कहले बहुत समय है। शिलात मुनि यज्ञ कले गोटे पुआ जन्म है यज्ञ कुंडर से पुअर मध्य आयुष कम थिला से पुअर नाम हूँ नंदी। तो नंदी जिते जानी पाइले मोर आयुष कम बोल महादेव को घोर तपस्या कले तो महादेव अत्यंत खुशी होकर आशीर्वाद कले अमर वर प्रदान कले निजर बाहन कर गले। तो सर्वप्रथमे शिव को पाइथिले नंदी शिलात मुनि पुआ आज वृषभ को आशीर्वाद कले जे सदा सर्वदा शिव मंदिर बाहर जोगी मत रही बाहन रूप ग्रहण कले। से बंधु को आम कला सांस्कृतिक अनुष्ठान तरफ विशेष विशेष धन्यवाद जय कला। आ गोटे कथा रहा तापर दंड के आरंभ करमा। सबु जीव जंतु पूजा पाती हेले कुकुर कहीं पूजा पाती नहीं। माँ बुआ के छाणी करी कली जुगे पूजा करुछन पुतला। माँ बुआ के छाणी करी कली जुगे पूजा करुछन पुतला हेतिर लागी कुकुर जई करी देवता साले मुतला। हां माँ बापा 10 मास 10 दिन गर्भरे धरी करी अंत फाड़ी करी हमको जन्म करछन किंतु आजि काली पिला माने 2 पैसा कमे जानले माँ बापा को पचराबार नहीं। हजार हजार टंका चांदा करी कर पूजा विधि करबे किंतु माँ बापा खंडे लुगा घिनी देबा पय तांकर शक्ति नहीं। बुढ़ी अलगे रांधे खा तो भोता पे उछो 2 लोग आरो तमे कुकुर पूजा पाइसन गुटे जगह केवल पूजा पाइसन आउ से जगहटा है पुरी श्रीक्षेत्र बड़ धाम पुरी धाम कुकुर को पूजा करसन। तुम देखी जीव जेबे जगन्नाथ मंदिर जीव मौका से बाट डोरी नहीं लागबार मुई काई पंजाब ई वर्ष निहाती तुमको हम नहीं कर जिमा। तुम कुकुर को सामान्य बोली कर ने भाबो कुकुर किए थिले जानि छ कुकुर चार गोड़िया थिले कुकुर काहे हला जे देवी देवता साले परिश्रा करसन जानि छ सुनो इटा मध्य रामायण कथा ननी हो बुझे कर कह अरे सुन सुन सुज्ञ जन देई करी मन हो सुज्ञ जन इटा रामायण अच्छी जे प्रमाण। सुन सुन सुज्ञ जन देई करी मन हो साधु जन इटा रामायण रही प्रमाण रामायण रही प्रमाण। जेते बेले रामचंद्र अयोध्या गमन अयोध्या राजा हेले सुन दई मन आगो जेते बेले रामचंद्र अयोध्या गमन आगो अयोध्या राजा हेले सुन दई मन रामायण रस कथा कर हे श्रवण हो सुजन जहाँ पुराण रे जे प्रमाण। चिचरा श्रीयांश गौड़ आज्ञा समस्त कला किछि किछि टंका प्रदान कले से मूंगफली नहीं बोलथिलो जे से राधा कृष्ण कोटि परमाई देथान्ते एक बार हरि बोला रामचंद्र सीता को फेरे आनी करी अयोध्या रे राजा हिचन लक्ष्मण को आदेश देले लक्ष्मण आम राज्य रे समस्ते कुशल तो कि कहार कहार अभियोग अच्छे तुम अति शीघ्र जेकर सिंह द्वार के खोजिक आस राजा कर्तव्य है प्रजा कथा बुझार कथा तो रामचंद्र आदेश देछन लक्ष्मण को तो लक्ष्मण सिंह द्वार के गले तो पहला किए नहीं थे भाई किए नहीं न सिंह द्वारे कहार भी अभियोग नहीं न समस्ते कुशल ठीक से देखिक आस लक्ष्मण पुणी थर जाइछन लक्ष्मण तो जिते बेले 2 नंबर थर जाइछन गोटे कुकुरटे भोकु थाए
लक्ष्मण पचराले कुकुर के काना जे काना अभियोग छे तोर जति सिंह द्वारे भोकछो तो सही समय रे कुकुर बैला जे मु तमर पाखरे नै कहे प्रभु रामंकर पाखरे मोर अभियोग कहे अति शीघ्र डाकी आनो हां तापरे कुकुर को डका गला रामचंद्रंकर दरबार रे कुकुर को पचर छ रामचंद्र जे काना हला जते असुविधा कहले तो मुई गुटे कुकुर जाति मुई मनीष नुहे जे कमे धमे कर खाइबी जहार अठा जेटा मिलले खाइसी रोडगोला पड़ीथि कांदुथि किंतु मते गुटे बिक मागबार ब्राह्मण अटे सर्वस्व सिद्धि बोली कर गुटे ब्राह्मण अछि सेही आसला और मोर मुंडरे गुटे गेड़ा मोर मुंडरे मारी देला जे मोर प्रति अन्याय करिछि कि काना करिछि तमे तामको विचार करो एटा क्या कुकुर तापरे ब्राह्मण भिखारी ब्राह्मण को डका गला राजा दरबार तो भिखारी बोला मुई सब दिन भिख मांगी कर मोर दिन जायसी प्रभु किंतु जेन जेते बेले मुई खाउथिसी भिख मांगी करी सबु बेले ई कुकुरटा मोर पाखरे भोकथिसी केनता लोग घुसा नहीं हेबा मैं उठा लागी भोके सोसे केन दिन भिख मिलला तो बने बुना आजा एक दिन भिख भोका नहीं मिलो थी भोके न मोर दिमाग खराब होतिला ठीक पैन पुडे पीमी के बोला को हो कला है ते लागी उठाली गोर जानी तो मोर काहे भूल बोली करे रामचंद्र भी विचार नहीं करि पारले इटा कुकुरर भूले कि ब्राह्मणकर भूले तो कुकुर बोला प्रभु तुमे जदी न्याय नहीं करि पारुछ बोले मते कह मुई न्याय करबी केन उपाय कले ताको शास्ति मिलबा बोले जेहेतु मुई गुटे निर्जीव संगे समान आ से गुटे मनुष्य जाति कथा कहबा लोग में गोटे पशु तो ठीक अच्छे तुई कह तोर हिसाब से ताको शास्ति दिया संजीवनी बोली कर गुटे मठ अछि से संजीवनी मठ के इता के हाथी रे बसे करी ताको पठे दिया घोड़ाते नहीं हाथी रे तो समस्त पर्यागण सुनी कर आश्चर्य हो गले इटा तमे शास्ति दउछ कि ताके प्रशंसा करूछ तो संजीवनी मठरे सर्वप्रथम मुई रहुतिली इटा कुकुर कहूची मुई पहला कुकुर नहीं थई ए मुई कांता थी नहीं जेती जानसो पहला सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी ऋषिटे मुई थिली समस्त यज्ञ आरंभ कला समय रे समस्ते आहुति देला समय रे जनता आज अनेक धर्म रे सब बाबा माने यज्ञ करूथिले घियो डालुथिले केनता बासना मारुथिला ठीक सेंता बासना के सही नहीं पारी कर मुई घियो के चाटी कर खाई देली सब देवता माने मोर ऊपर क्रोध होई कर मते अभिशाप पे देले तू आज ठारो कुकुर हेई जा चाटलू बेले तू कुकुर ही तू चाटी चाटी तोर दिन जीवा मुई जनता ऋषि देवतांकर अभिशाप रे आज कुकुर हेई जे ई भी ठीक से जगह गले ठीक सेंता शास्ति पाएबा कुकुर हबा ई भी चाटी चाटी खाबा हेती लगी कुकुर जाई करी देवता साले परिश्रा करसी देवता माने अभिशाप पे देती बुझी पारछ ई देवता माने मके आसु कुकुर बनाले ऋषि के रे देवता प्राण बुझी पारछ इटा होचे रामायण र कथा भंजा बोले के भंजा के जा भण जग आ भणजा मिस्टेक माय करनो चिकी बेले ए मासेटा परे तमर भंजा आइछन भंजा भंजा गो कि भंजा बेले तमे लेखा हिच के बोले काना है जान नहीं पहचान को पिला बिन बुलाए मेहमान काना हला की गो पुता बोले आधार कार्ड देखाला बाबू बोले चलिले न चलिले प्रमाद न चलिले प्रमाद की चलिले पद भला छानले मुनी नहीं छानले मुनी बोले नहीं छानले बोले जदि तमर भंजा बोले मत गोल दबो बोलो बोलो अरे ती लगे आधार कार्ड दे जा पचे बुआ भंजा बोले मोर भ्रमर को फुल आजी ए पिला माई गो आने फा मेरे परिचय तमना काना बाबू राकेश भाई जे यहाँ दे तमर सामान के जीवार बाबा सकाल पे होचे ना सोय सोय तब याड़ा 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 हां याड़ा नहीं ना जो ना राकेश हैं कांदर राकेश बालक अंगरु 64 व्याधि रोग पाप खंडन होबलम देखबार हरि बोल गणेश सरस्वती बल बुद्धि विद्या रे प्रवीण करी बड़ हेले कोनोसी चाकरी करबलम देखबार माँ बापा को मुंडिया मारिबो भल की पाठ पढ़िबो कुरकुरी जमारु खाइबनी है जो भले मोबाइल टिके टिके देखबो जे चाकरी करबा जे बाबू क्या चाकरी करबा चाकरी सखा पुण्यवंत चाकरी हला डॉक्टर चाकरी नहीं नहीं बुआ है डॉक्टर चाकरी को जहाँ के द्वितीय भगवान बोली कहा जासी सखा डॉक्टर चाकरी करबार एक्सीडेंट हेले लोकर घा धा के धौती बा मोर भंजा
কাঁ চাকরি সে করবে মাছ খাইব ইলিশ চাকরি করিব পুলিশ ড্রেস পিনবার রাজা পাবন হোমগার্ড গুটে ହେଇଥିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଅଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏ ପାୱାର ବା ପୁଲିସ ହଉଛି ରେ ତୁମ ପର ବର୍ଷ କେଡେ ବଡ଼ କଲ କଲ ହଉଥା ଏନ୍ତି ଡର ভ্রমর কপুল আদি মাগে পরিচয় কি পাইয়া পিছয়েতে লাগুছি সন্দেহ কিয়ে তুমি হাতে চমকুর কিয়ে তুমি হাতে চমকুর চোরা কি তস্কর কহে নাগর চোরা কি তস্কর কহে নাগর आगो किए तुम माता पिता के उठे से घर पाइया पिछयते लागू अछि डर किए तुम माता पिता के उठे से घर पाइया पिछयते लागू अछि डर पति मोर घरे नाही छुट्टी गगस्टर एका मुहि रहू अछि लागू अछि डर ये तुम्हें आते छमपुरो चोरा की तस्कर कहे नगर चोरा की तस्कर कहे बाबू गो মাই গো संपूर्ण परिचय मते प्रदान कर পরিচয় হ্যাঁ। এন্তা পরিচয় বলকে আসলে মতো ভাল লাগছে যে মাই গো ओ মোর না কহমি মন না কহলে পহলা কৃষ্ণচন্দ্র सुन लो रे মন না কহলে কৃষ্ণচন্দ্র মন না কহলে কৃষ্ণচন্দ্র আরে মামু যে পেন মাগুতেনি এমা বাবু না কৃষ্ণচন্দ্র আর হিসাব করবা বলে মোর না 15 14 15 14 14 15 হ্যাঁ আর মোর বাপার না কহলে বসুদেব বসিতিব বাবা না কইলে ডাইরেক্ট ঠিয়া হেব হুম ওই আর মোর মান না কহলে দেবকী হাই গো আর মোর মান না কইলে টিকে নেব কি কেন কে দেছি তোর মাঝি মোর মান না ভাখে আর মোর গান না কহলে গো গোপপুর আর উই আইছে গো আমো ঘরু আমার মুই ঘরে আসিছে গোপপুর আইছে আমো ঘরু আর মুই মোর মামু ঘর কে আইছে গো কি তুমি গোপপুরর কি আইছ বলি মুই গোপপুর গো মাই আইছে বলি মাই গো বলি হেস চাহলি কি তুমি গোপপুরর কি আইছ বলি গোপপুর গো মাই মুই বনমারি তুমি গোপপুরর কি আইছ বলি গোপপুরর কি আইছ বলি আগো মাই গো বলি হেস চাহলি মাই গো বলি হেস চাহলি ই বাবু মাই গো গোপপুরর কি আইছ বলি গোপপুরর কি আইছ বলি
পথন মোর কণা কাহ্ন হই কি রাধা মে গো রাধা মে তুমি শ্রীকৃষ্ণ মুই শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র তোমার ভঞ্জা ইছে গো ভাই যাହାର ପାଦ ପଦ୍ମକେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ହର ବ୍ରହ୍ମା ତପସ୍ୟା କରି ନେ আহা ଯାହାର ପାଦ ପଦ୍ମକେ କୋଟି କୋଟି ଋଷି ତପସ୍ୟା କରି ନେ ପାଇଲେ নাই পাইলে ସେ କାଣା ଭଗବାନ ଆମ ଘରକେ ଏତେ ରାତି ଆସିବେ ଦେଖ ତ ତୁମେ ଯଦି ସେଇ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କଥାଟି ପଚରା ଆମେ କହିପାର କାଣ ପଚରା ପଗো ବାବୁ ଗো ମାଇ গো হয় গো সুরপিলা শ্যাম ঘন তোর ঠানে নাই ন মন অছে গো মাই মন আছে এ বাবা তাসা চনে ধরতু কিনি বলে ইহাতে ঢোল ধরা আমি বলছি যে এই নেই ধরে তাহলে পঙ্কুজ বাজলে ঢোল ধরে দেবে যে মন এই বাবা যজ্ঞ বলে করি কলে চুপ 3 বোরা মদ আনিছিল আর এরে জলদি বিকি মদর কথা কହୁଛି মন হে পিলার পাখরে মোর মন নেই না কহিলি কেতে দিন কহিলি না পাকে নাই জীব টুকিল মানকর পাকে নাই জীব সখা হই যে গোটে জিনিস ভগবান আগে মুই কেড়ে মোর হাত মোর মনে এড়ে এড়ে থিলা এই টুকি লোকর মার খেই খেই দেখ ধুমা হি দলনানি সিক্স প্যাক সতা বাহারি ছরি বাবু গো হ্যাঁ হ্যাঁ ই আমার গাহার লোকে জানলে মতে মতে বাবু গো কেতে করবে হিনি মানো মানো হয় গো স্বরূপিলা শ্যাম ঘন ঘন তোর ঠানে নাই ন মন আছে হয় গো স্বরূপিলা শ্যাম ঘন তোর ঠানে নাই ন মন হয় গো স্বরূপিলা শ্যাম ঘন তোর ঠানে নাই ন মন আছে কাহালো জানলে মতে কেতে করবে হিনি মানো 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 ওরালো জানলে মতে কেতে করবে হিনি মানো কানা গনু সে তোমার ঘরে মশা পিটি থিব গো মাই গন্ধি জুনি কানাতে মরি যাইছে যে সফা নাই করি না ফিকি দেইছে পারে পারে হান্তা এইবার ন নাই নাই তোমার ঘরে মুই আগে ଆମ ଘରେ ନେଇ ସେ ବା- মুই আগে আসিছিলি যে নেই বাসু কেবেলে পাসুতি তোর ননি খানা খেই করে আলা যে ঢোল ঢোল পাসি মে পর মেড়া মুহানে তো তো ঠানে নাই নম হয় গো সুরপিরা শ্যাম ঘন তো ঠানে নাই ন মন হয় গো সুরপিরা শ্যাম ঘন তো ঠানে নাই ন মন বাবু গো মাই গো মুখ থেকে ডাউট লাগা ওয়াসি তো ডাউট লাগতো নেই তোর ননি খায় পুতা मैं पर खोचो किया ना तो এ বেলা হয় গো কৃষ্ণচন্দ্র মরি করি আমকো তুমি ঠকো আচ্ছা এ রাধা কৃষ্ণ বাল্য বিবাহ কাহে যে ননি কহুছ আমার ই গাঁর গ্রাম সমাজসেবী কহিলে পহলা আসলা বেলা হ্যাঁ হ্যাঁ যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণଙ୍କର অষ্ট ପାଟବଂଶୀ ସଙ୍ଗେ ହଁ। 16,108ଟା ଗୋପରାଣୀ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ରାଧାଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ ସବୁବେଳେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ କହିଲେ କେହି ରୁକ୍ମଣୀ କୃଷ୍ଣ ନେଇ କହିଲେ ରୁକ୍ମଣୀକୁ ତ ବିବାହ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ ସତ୍ୟଭାମା ଜାମ୍ବବନ୍ତୀ ତାପରେ ଅନେକ ହଜାର ପାଟ ରାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ରାଧାକେ ସେ ତ ବିବାହ ନେଇ କରି ହଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ମନେ ଅଛି ଆମେ ବିବାହ କରିଥିଲୁ আহা হা হা से बिहार कथा टिके राधा कृष्ण बिहार कथा टिके पचरछे पिला जदि कृष्णचंद्र आसले मते बुझे करी कहबे नै गो पिला ए माय छुआ तिला बेले तो तोर ननी आर म केते तोर कोनिया हारी बर पिला खेल खेली जे के कने हारी बा खोज रही मुहा तुमे कने हारी बो মই কোনিয়া হারি আমি আর তোর ননি কে बर গজন পিলা কি রং হলদি আরে পাটে আমি রুট চেঞ্জ করা করি चंदा कांता कोनिया हारी बर पिला मतलब लोग देखो हाय गो कृष्णचंद्र बड़ी करी हमको तुमे ठकु अच्छा राधा कृष्ण बाल्य विवाह नहीं दे नहीं कहू कह जल्दी रघती जन जीवाटा न पनो जल्दी रघती जन जीवाटा न पनो स्वरूपी
আছে বাহন তোঠানে নাই নমনা ধরলারে ঘুরি টাইম কি কোন খাও তোরা এ হে চিড়ি বিড়ি কোন ধরলারে ভনি টাইম কোন খাও তোরা রামলি মোরা খাইলো রে মশা মাছা তোর ঝুন গাড়িলা काली चल पुटाला रे राबुका काली चल पुटाला रे राबुका जाने की चिना नहीं बोलो चा बाबू रकाता काली चल पुटाला रे राबुका काली चल पुटाला रे राबुका ए क्या फूल फुट लागो दिन में थाने अरे हमो घर के बाबू हेला नचिया सो छने छने सोम लागो यार रागे एंता कला छे अरे जैन में जल मनुष्य नाही झोरमी झोरमी ই ভরমি শুয়ে पूर्वर ढाप बाजा काय बोलबा डबको हाबे मारो छे तो সখা তুমি পূর্ণা বজা তো বজাবো এইটা আমার আদিবাসী কি তো দুই লোক কোরাপুটিয়া নাচ টিকে হিয়া দে হবা राम काटी धरबो हारो झम झम नाची ই তোমার দজি রামুজি মোর হাত ঢিলা হেলা तुमर कोरापुटिया के छाणी दियो और मोर पाखे टिके देखो देखो समस्ते कहते जे सबले कृष्ण राधांकर नाम के उच्चारण करसन तुम्हें चाहिए मत विवाह कर पाटराणी कर रखी थी मत तुम्हें विवाह नहीं करी हाँ किंतु आमे विवाह कर छुआ थिला बेले छुआ थिला बेले कुड़ी काची खेले गो से विवाह रे किए आसिक हमको विवाह करे हाँ 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 तुमर बरपिला घरे केते जन बराती आसीथिले हाँ हमर कन्या पार्टी घरे केते जन बराती बराती आइथिले एंता आजिकल विवाह कले टेंट हाउस लागुछि कहार टेंट हाउस लगेतिल हाँ किन्नो आनिक रुखावती लगेतिल किए वेद पाठ करिथिले हस्तगंठी किए दिथिले कृष्ण को सला विधा किए मारिथिले भोजी कल जे भोजी तुम काने आनी करिथिल बोले बजा कलो किनी मां मेलोडी बुआ मेलोडी अछि के आजिकल निहाती गरीब घरे हेले भी गुटे बरपिला कहछि मते ए बापा मई मेलोडी नि आनले बिहाने बोल बजा त नेले मई बराती जाने मई नेले बिहाने मोर ये नवीन मेलोडी आन दबो केते मोर संग ने एबार कुआ बजा करे जे अच्छा भोजी कलो जे पाइस कलो किनी भोजीर भितरे पाइस जेते शिकार गदे देबो पाइस टिके लास्ट ने देले पाइस निकला बस भोजीर भितरे पाइस अरे बाजार भितरे ताल 11टा 16टा लिसन बजथिले भी ट्यूटर झमक नेले ताल रो स्वाद बजा मजा नहीं लागे जे माई गो जे भंजारली बोले कम से कम घर के टिके नहीं थी तो टिके खुले टिके बसे थी तो हेतिर लागी कह तो ही लवणी सरोज टिके देई थी तो ए जल्दी मोर बा मारी खाई थी सुरपुटा मारी खाई थी जय दही लबड़ नि बेले चौकी दुईटा बसेती चौकी ने बेले बस्ता दुईटा दिथि तो बस्ता नि ना बेले ने ना बेले अंति भुई ना भी बसेती तो लिया मिचर दुटे दिथि तो लिया मिचर दुटे नि दिथि तो बेले मुला वाला दुईटा दिथि मुला को चार पड़ो छे गार्स सुनो पुराण मित सुनो छगो ए पिला सुनो पुराण मित इटा राधा कृष्ण कर विवाह चरित सुनो पुराण मित सुनो पुराण मित इटा राधा कृष्ण कर विवाह चरित सुनो पुराण मित
ମଧ୍ୟରୁ 8 ଜଣ ଆଗ ମିଶି 16 ଜଣ ହେଇଥିଲେ ତ ଶୁଣ ଶୁଣ ପରାଣ ମିତ ଶୁଣ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିବାହ ଚରିତ ଶୁଣ ଶୁଣ ପରାଣ ମିତ যেতেবেলে গো ধন আমি ছোট ছোট থি না ଛୁଆ ଥିନା ବେଲେ হয় ধন তো সেতেবেলে କାଣ ହେଲା তোমার সখী মানে ললিতা বিশাখা চিত্রা ইন্দুরেখা তোমার অষ্ট সখী থিলে আর কৃষ্ণঙ্কর মধ্যে অষ্ট সখা থিলে ଓ ତୁମର 8ଟା ସଖା ଆମର 8ଟା ସଖୀ বটু মধুমঙ্গল চারু সুবাহু সুবালা মধুমঙ্গল আজি নেই নগো নেই কহে ন ইয়ে হাড়ু পাড়ু সমস্ত মোর সাং তো ধন গো তোমার পক্ষর 8 জন আমার পক্ষর 8 জন হেকরি 16 জন মিশি 16 জন হেকরি বিবাহ অর্থন হইতিলা আচ্ছা 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 তারপরে খম্ব কি হইতিলে জানি আচ্ছা কেন খম্বা আনিଥିଲେ ই চারি মেঘ খম্ব হেলে তো গরুকাবতী তারা গণ তো ভুজি চালিছিলা ভুজি চালিছিলা ভুজি চালিছিলা দধি দ্রুত তো গো শুণ শুণ পরাণ মিত মাই গো ବାବୁ ଗୋ ଆମ ସଂସାରରେ 4ଟା ମେଘ ଅଛି କେନ୍ କେନ୍ ମେଘ କେନ୍ କେନ୍ଟା? ଆବର୍ତ୍ତକ ସାବର୍ତ୍ତକ ଦ୍ରୋଣ ଆଉ ପୁଷ୍କର ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଚାରୁ ମେଘ ଆସିକରି 4ଟା ଖମ୍ବ ହେଇଥିଲେ ହଁ 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 ଆଉ ରୁକାବତୀ ମାନେ ହେଇଥିଲେ ତାରାଗଣ ମାନେ ଆସିକରି ସବୁବେଳେ ଜଲୁଥିଲେ ବୁକ ବାଗ अरे शिकार तूने आम के ଆମର ବିହାତି ହେନ୍ତାଟା ନେଇ ଚଲୁଥଇ বটু মূলা ভারনে লাগো ক্ষমা সলা বিধা মাইলা নারদঙ্ক বীণা নারদঙ্ক বীণা নারদঙ্ক বীণা বাজিছিলা তো গো শুণ শুণ পরাণ মিত মাই গো বটু যে মূলাভার নেইছিলে নেইଥିଲେ। এবং ক্ষমা সলা বিধা মাইছিলে আচ্ছা 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 সেন ভুজি অন্ন কাଣା খাইଥିଲେ জানিছ কাଣା কাଣା খিরি আউ চিনি কে মিশে করে সেমানে খাইଥିଲେ খিরি আর চিনি কি হয় হয় बोले पाइस बना ले और खेत পাইস বনালে আর খাইদেলে ছোট ছোট ছুয়া মানে আর पनीर ई चना मसला ई इटा मने- पूरी गुपचुप आइसक्रीम मीठा मने नहीं आने ना বলে পিলা ঘরে রজা ঘর না কাজে এটা বলে चिरे ଆଉ ନାରଦଙ୍କର ବୀଣା ବାଜିଥିଲା ଗୋ ମାଇ ତ ସମସ୍ତେ ନାଚାନୁଚି ଟିକେ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏଟା କେନ୍ ପୁରାଣ ଅଛି ଜାଣିଛ सदा कंता गाना बाजे से बेले ओए डिस्को ला बेरी कोला ए, डिस নাই যদি মনে পরতে নাহি গো হরিবংশ দেখিব যাই ভাবি জয় দেব ভাবি জয় দেব ভাবি ভাবি জয় দেব লেখি দেলে তো শুণ শুণ পরাণ পিবা জড়িত শুণ শুণ পরাণ हमर सांगर बिया घर रे आमे कुदली ए आमे बराती पार्टी रे बराती पार्टी अरे आमे पहुंचे गलु न मार खाइ जेबे बराती और बिया घर रे বরাতি হয়েছে ওটা বরাতি উৎকি উৎকি নাচিত মনো
কার্ড লেখে পিলার সাহস মরিগলা মাই গো আগো মাই দিয়া কে বলছন দিয়া ও দিয়া কে বলছন টায়ার দিয়া কাহে না মুই ବି ଗୋଟେ ତମକୁ କଥା ପଚରାମି মতে ହଁ মতে তুমি পচরাব দিওয়া করনি কহে কেন কহেবা পুতা মাই গো আগো মাই শুনব ধর হে রাধা গো মোর হে গো মাই গো মোর হে মাই সোনা গো মন হে মাই গো মোর মতে কহিদেব গো ধর প্রশ্ন উত্তর সংসার মধ্যে জাণ গো কেতে নারী ছন্তি পুণ কেতে প্রকার ছন্তি গো একথা কহ বহন কহিদেলে গো মাই ঘরকে নেব মতে ছদা এ লবঙ্গ লতা খিলামি গুচু সাগে তেতে লকতা খিলামি গুচু সাগে তেতে লকতা সংসার মধ্যে কেতে প্রকার নারী অছন্তি সংসার মধ্যে কথা বুঝাই কহ কেতে প্রকার নারী অছন ই সংসারে কেনতা করে জানি পারমা যে এটা কেন প্রকার নারী কেনতা স্ত্রী গোটে বিহা বর্তন হেলে ঘরটা ময় দিন যাস বাবু কইছে গো কেতে প্রকার অছন বলছে যে হেটা মান মান কইছে আসলা বেলু আজ্ঞা মানে কইতিলি যে সবু ইহা নারী নারী শিক্ষা শিক্ষা কথা কথা নীতি শিক্ষা ସବୁବେଳେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଶିକ୍ଷା के प्रति विशेष କରି ତୁମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ବୋଲେ ଯେ ପିଲା ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପଚାରୁଛନ୍ ସଂସାରରେ ନାରୀ ଜାତି କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି ओए का जे पछरोचे बाबू की ବିହା ବର୍ପଣ ଇହାଦେ କର୍ମା ବିହା ପିଲାକୁ पन्ने केने मोटी होछे केने पतली होछे केने काली होछे केने गोरी ତମକୁ ମାଇତି ଜନ୍ମ କରୁଥିଲା କେଁ लास्ट फॉर मी लाइफ इहादे आई का मारी दीथिले नो आसो सका मोटी पतलीर কথা নেই कहबार गो पिला जास आनी के आसबो बजाबे जा बोले केते प्रकार नारी अछन हां आ केन नारी रो केनता गुण चलन थिसी केनता नारी गोटे बिहा बर्तन हेले तांकर घर केभे भी नहीं भांगे बुढ़ा बुढ़ी करी मोरी पछे जासो हां हां केबे कोली दंदरी नहीं हे सुनवा गो पिला हे सुना सुजने देई मन हे सुना सुजने मो देई मन पुराण हो तो कहूती पुराण रो विधान हो सुना सुजने देई मन केते प्रकार जानी छन केते प्रकार छन आगो हस्ते निपत बेनी संख्या निजे चित्रणी आचारी जाति नारी चंती सुना सुज्ञानी नहीं होची आ से मध्यरु मुई पद्मिनी सुना सुना देई मन देई मन देई मन देई मन से मध्यरु मुई पद्मिनी सुना सुना देई मन सुन सुन कमर बापा सुन सुन कमर बापा
रे नारी जाति हेले चारि प्रकार चारि प्रकार पद्मिनी शंखिणी चित्रिणी हस्तिनी राधा पद्मवन जन्म हेतिले राधा को पद्मिनी बोली पद्मिनी नारी हाय गो तमर हे हाथे तमे पद्म फूल बने छ तमे होछ पद्मिनी हैं नहीं तुम्हें का हेरा जे ढाप तो ढाप गुरु का जे सुनो जे हमें केंता करी जानमु जे केंता मिनी पद्मिनी के क्या मिनी पद्मिनी पहिले हमें केनता करे जानि पारमा जे केनता हस्तेनी पद्मिनी शंखिनी चित्रिणी तू के लोग केनु आटी लेखा हेतिबा चमकू लगाइती से क्या बोल आमे केनता करी एते नारी जाति अछन संसारे केनता हाँ, हाँ। केनता केन प्रकार नारी बोली करे हम जानि हाय गो सुनबो हां आगो पद्मिनी पद्म गंधा सखी रत्रिणी हस्तिनी मदगंधा चरण सुजाए अरे थुंते जाए सुनो सुनो रे मन आगो पुराणर कथा तो कर हे कर श्रवण सुजन्य हो सुन सुजन दैवन पुराण हो तो कहूची पुराणर माझी नाम माँ जड़े समस्त को 20 टंका प्रदान करिसंती से राधा कृष्ण चरण आहार बिंदरे तांकर मन थाउ बोलो आनंदे कवार हरि बोल अनेक स्वामी सदा सर्वदा मंगलमय करंतु बोलो आनंदे कवार हरि हरि बोलो आउ प्रेम से कवार हेलो मोर गोटे प्रश्न अच्छे जे कृष्ण तो केन देश राजा नहीं थे राधा केनता कर रानी संबोधन पाइथिले तार उता रानी इटा काहे राधा रानी बोली कुआ जाउते सेटा ठीक बुझाबे हमर विषय भाई धन्यवाद राधा राधे राधे बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली वर्षा बात ए पिला राधा कृष्ण केनता कर राजा नहीं थे कृष्ण हाँ कृष्ण राजा भी थिले द्वारिका रे राजा भी थिले किंतु राधा के बिहा बर्तन नहीं है बोले राधा रानी बोली करी लोके क्या जे व्याख्या करे भगवान श्री कृष्ण मनर रानी थिले राधा राधा दिने रुक्मणी को गर्व है आउ गोटे गर्वर कथा बेले ई भगवान श्री कृष्ण जिते बेले भी शुई थिले सब बेले राधा 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 जप करसन रुक्मणी घुसा ही गले मुई थाउ थाउ तुमे खाली राधा नाम कह देता राधा कण मनु एते सुंदर खाली सब बेले राधा 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 होच मुटी के केनता से राधा टिके मुई देखबा लागि चाहू छी बेले तो भगवान श्री कृष्ण ठीक अछि जो राधांकर पूरा के देखिक आसबा हाँ हाँ तो भगवान श्री कृष्ण कथा मानिक रुक्मणी काना कले गरम गरम गोटे बोले जहाँ करके गले पहला पहला उपहार नेबा तो रुक्मणी गोटे गिलास गरम क्षीर नहीं करी राधा को देखबा गले तो राधा को देखबा के 7टा द्वार पार करबा के पड़सी और 7टा द्वार रे 7टा सखी राधा को जोगी कर रही थे प्रथम द्वार के जिते प्रवेश करिछन रुक्मणी राधा को देखबा देखी देले जे गोटे दासी अत्यंत सुंदरी पूरा पूरा अति सुंदर देखा जाउछे इटा खास राधा इति बिना बोले तापरे पचरा उचरा कले जे इटा तांकर राधा नहे से तांकर सखी ई सखी जदी एते सुंदर दिसते बेले राधा केते सुंदर दिसते रुक्मणी चिंता रे पड़ी गले हाय गो 2 नंबर के प्रवेश कले 2 नंबर आहुरी टिके सुंदरी सखी जगी छन हां तुम्हें राधा को नहीं मैं तांकर सखी सखी माने एते सुंदर दिसले राधा के अंता कर 7टा द्वार जते बेले प्रवेश करि छन सप्तम द्वार प्रवेश कला परे राधा को देखि पाइले आकाश रे चंद्र जनता सब सारा संसार के उज्जवल करूछन ठीक सेंता राधांकर मुखमंडल चंद्रमुखी लिखि दिसु पूरा जेंदा अंधार राती जनुकिया भाली हां हां मुनि पचरले तुमे काहे काहे लजी मोर पास के आसी जबैले मुई भगवान श्री कृष्णकर पाटरानी रुक्मणी हां जे काना आंदी छमक
କାହିଁ ହେଲା ଯେ ଆସିଲା ନାଇଁ ସବୁବେଳେ କୃଷ୍ଣ ତୁମର ନାମକେ ଗାନ କରିଥିସ ତମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋର ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଠିକ ଅଛି ତମକୁ ତ ଦେଖି ସାରିଲି ମୋର ତ ଟଟି ଶୁଖି ଗଲା ନା ରାଧାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ରୁକ୍ମଣୀ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିଲେ ଯେ ତ ଗରମ ଗରମ କ୍ଷୀର କେ ନେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଇଁ ହଁ ହଁ ଯେତେବେଳେ ଗରମ କ୍ଷୀର ପିଇଛନ୍ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଧା ରାନୀ ତ ସେଇ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦେହରୁ ଘା ହେଇଗଲା ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ଯେ ରୁକ୍ମଣୀ ତୁମର ତ ଗଲାବେଳେ ଠିକ ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଇହାଦେ ତୁମର ଦେହ ସାରା କାହିଁ ଘା ବୁର୍ଷା କିରା କରି ଛାବଡ଼ା କି ଭଗବାନ ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁମେ ଯେନ୍ ଗରମ କ୍ଷୀର ପିଇବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲ ରାଧାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲ ରାଧା ଗରମ କ୍ଷୀର ପିଇଲା ପରେ ମୋର ଦେହରେ ଘା ଫୁଟିଗଲା ବୋଲେ ରାଧା ଯେନ୍ଟା କି କୃଷ୍ଣ ସେଇଟା ରାଧାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ସଦା ସର୍ବଦା ରାଧାଙ୍କର ବାସ ତେଣୁ କରି ତାଙ୍କୁ ମନର ରାନୀ ବୋଲିକରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରଖିଥିଲେ କରିଥିଲେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଯଦି ରାଜା ହେବେ ବେଲେ ମନ ଭିତରେ ଅଛି ରାଧା ରାନୀ ଯେତେବେଳେ ଗୋପପୁରରୁ ମଥୁରାକେ ଗଲା ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ କାଣା ରାଧା କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ତ ଯିବ ଯେ ଆଉ ନେଇ ଆସ ନା ରାଜା ହେଇଯିବ ତମକୁ ବୋଇଲେ ମତେ ଆଉ ତମେ ସୋର କରବ କାଁ ବୋଇଲେ ତ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଚାଲ ମୋର ସଙ୍ଗେ ତମକୁ ରାନୀ କରିକି ରଖିବି ପ୍ରଭୁ ମୁଇଁ ଯଦି ତୁମର ସଙ୍ଗେ ଯିବି ବୋଇଲେ ତୁମେ ସଂସାରକେ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପାର ସବୁବେଳେ ମୋର ପ୍ରେମରେ ତମେ ପାଗଳ ହେଇଯିବ ମୁଇଁ ଇନ ଥିସି ଆଉ ଆମର ପିଆରଟା ସବୁବେଳେ ଅମର ହେଇକରି ଥିବା ତ ରାଧା ନିଜେ ମନା କରିଥିଲେ ଗୋପ ଲୀଳାରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ରାଧା ନିଜେ ମନା କରିଥିଲେ ରାଧାଙ୍କୁ ରାନୀ କରି ଯଦି ରଖିଥିବେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ସଂସାରକେ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ନେଇ ପାରିଥିବେ ତ ସେଟା ହଉଛି ମନର ରାନୀ ଏ ପିଲା ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ କାଣା କହୁଥିଲି ମୁଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମର ଅଲେଖ ବାବା ମାନେ ପଚାରିଥିଲେ ପହଲା ପ୍ରଶ୍ନ ସେ କେନ୍ଟା ସୁରାସୁରୀ ସୁରାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦେବତା